ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଡଗରା ସରପଞ୍ଚ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ହରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ସଭାପତି ରଜନୀକାନ୍ତ ଜେନା ଓ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ରତ୍ନାକର ପାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଭାଜପାର 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମର୍ଥକ ଓ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଭାଜପା ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା କହିଥିଲେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଦଳ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ସୁବାସିନୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। आज भारतीय जनता पार्टी छाड़ी विजु जनता दल में श्रीजुक्त सत्यानंद महांती जे कि डगरार सरपंच अच्छा सी और साथी मैंने दलर सभापति वार्ड मेंबर विधिवत भाव में जॉइन कले। श्री सत्यानंद महांती विगत दिन विजु जनता दल थिले एवं दक्षिण बालियापाड़ जो 4-5टा पंचायत कही से संगठन मजबूत अच्छी से आगे जिला परिषद चेयरमैन थे आसवा फल निश्चित भाव में संगठन मजबूत हम आम समस्ते गोटे टीम ही काम करूँ। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को 6ठ थर मुख्यमंत्री करवा एवं समग्र भारतवर्ष एक नुआ रेकर्ड सृष्टि करवा स्वाधीन भारत में या फल ये जो कार्यक्रम निश्चित भाव में सहायक हो एवं बस्ता बालियापाड़ माटी विजु जनता दल शक्ति बहुमात्रा वृद्धि पाए। बीजेडी मोर जे राजनीतिक गुरु अच्छा अश्विनी पात्र तांकर प्रेरणा एवं आर.के. जेना कार्यशैली सर्वोपरि ओडिशार नवीन पट्टनायक जे अच्छा विकासमूलक कार्य प्रभावित होई विजु जनता दल जोग मु मोर लोक नहीं विजु जनता दल सामिल होती कार्य करी काम कार्य जमी आगुरी करी विजु जनता दल थी सेमती कार्य करी मुझे भावुची दलीय नेता सपोर्ट निश्चय मिल एवं तांकरी मानक प्रेरणा आसी निश्चय से मत सपोर्ट करेंगे यही विश्वास रखी विजु जनता दल जोग देती।